Assalamu alaikum. How are you all? Alhamdulillah, I am fine. The first miracle of istighfar is I was 27 when a proposal came. After several failed engagements, I was hesitant but agreed for my parents' sake from the beginning. Something fell off. The man was distant, overly concerned with money, and his family rarely let us speak directly. Despite doing istikhara, I felt no peace. I started praying tahajjud and doing zikr. I joined the 7K istighfar goal from your page and clung to it daily. Crying out to Allah, my heart grew heavier, especially when I noticed how controlling and emotionally distant he was. But nothing prepared me for what came after the wedding. He was disrespectful, verbally abusive, and emotionally neglectful. He would humiliate me in front of others, make disturbing comments, and even threaten to hit me. I was terrified. I doubled my istighfar, begged Allah for a way out, and He answered. Just 25 days later, Allah pulled me out. It was painful, but I was saved from something worse. I am healing, I am hopeful, and I am endlessly grateful that your page was a means to keep me going. May Allah reward you for being a source of strength for so many of us. If you are reading till here, then it is for you. May Allah accept your forgiveness, provide you the best in this whole world and hereafter. Ameen. MashaAllah. MashaAllah. And the second miracle of istighfar is there was a time when I really liked a dress at the market, but my brother refused to buy it for me. We had gone to that market in another city for a doctor's appointment, and I knew we will not be going back for at least another 2-3 months. Later at home, I was telling my friend about how much I loved that dress and how my brother did not let me buy it. I was also doing istighfar at the time, my usual routine like a fakir sitting at a shrine doing 500 tasbih, reflecting deeply. I kept thinking, if I don't get that dress, this regret will stay in my heart forever. How will I live with this sadness? Because that's how it is when you love something dearly. A day or two later, my brother casually said that he will be going back to the city for some work. I replied, it's probably sold out by now, and added angrily, don't bother getting it. Maybe I even cried a little after saying that. But a few days later, when he came back, he had brought the dress with him. MashaAllah, MashaAllah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Barakallah. Big Zakillah for sharing a cute story, sister. अब जो दोनों स्टोरी है उससे उर्दू में शेयर करती हूँ। माशाल्लाह दोनों स्टोरी बहुत ही प्यारी और खूबसूरत स्टोरी है, ईमान को ताज़ा करने वाली स्टोरीज़ है। जो पहली स्टोरी इन्होंने शेयर की है वो इस्तग़फ़ार की है, और इन्होंने शेयर किया है कि मैं 27 साल की थी जब एक रिश्ता आया। कई नाकाम मंगनियों के बाद मैं हिचकिचाहट का शिकार थी, लेकिन वालिदैन की खुशी के लिए हाँ कर दी। शुरू ही से दिल मुतमईन ना था। वो शख्स सद मेहर पैसे का हद से ज़्यादा पसंद था, और इसके ख़ानदान हमें आपस में आज़ादाना बात भी ना करने देता था। अगरचे मैंने इस्तिखारा किया था, मगर दिल को सुकून नहीं मिला। मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू की और मुसलसल ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार में मसरूफ़ हो गई। मैंने अब आपके सफ़े से 7000 इस्तिग़फ़ार के चैलेंज में शमूलियत इख्तियार की और रोज़ाना रो रो कर अल्लाह से दुआ करती रही। दिल का बोझ बढ़ता गया, ख़ास तौर पर जब मैंने महसूस किया कि वो कितना कंट्रोल करने वाला और जज्बाती तौर पर सख्त इंसान है। मगर जो कुछ शादी के बाद हुआ, इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार ना थी। वो बेइज्जती करता है, बदज़बानी करता है और जज्बाती तौर पर नज़रअंदाज करता, दूसरों के सामने जलील करता था, घटिया बातें करता था और मारने की धमकी भी दे। मैं खौफज़दा थी। मैंने इस्तिग़फ़ार को मज़ीद बढ़ा दिया, अल्लाह से रिहाई की फ़रियाद की और अल्लाह ने सुन लिया। सिर्फ 25 दिनों के अंदर अल्लाह ने मुझे इस आज़माइश से निकाल लिया। ये एक तकलीफ़दा तजुर्बा था, मगर मैं किसी बड़े नुकसान से बचा ली गई। अब मैं शिफा पा रही हूँ, पूरी उम्मीद हूँ और अल्लाह की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने आपके पेज को मेरे लिए हिम्मत का ज़रिया बनाया। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला अता फ़रमाए और आपको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन नेमत नसीब फ़रमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
اور جو دوسری سٹوری ہے، انہوں نے شیئر کیا ہے کہ مجھے ایک بازار میں ایک ڈریس بہت زیادہ پسند آیا تھا اور میرے بھائی مجھے وہ ڈریس نہیں لے کر دے رہے تھے۔ پھر جب ہم گھر آئے، وہ بازار تقریباً دوسرے سٹی میں تھا۔ ہم ڈاکٹر کے چیک اپ کے لیے اس سٹی گئے تھے اور پھر ہم نے 2 یا 3 ماہ بعد یعنی 3 مہینے بعد ہم نے اس سٹی واپس جانا تھا چیک اپ کے لیے۔ تو میں گھر میں بیٹھی اپنے فرینڈ سے بات کر رہی تھی کہ میرے بھائی نے مجھے وہ ڈریس لینے نہیں دیا، مجھے اتنا پسند تھا، اور ساتھ میں استغفار بھی کر رہی تھی۔ میرا معمول تھا کہ میں 500 مرتبہ استغفار بڑے تسبیح میں کرتی تھی، اور وہ منظر ایسا تھا کہ میں ایک فقیر کی طرح بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر میرے پاس وہ ڈریس میں نے نہیں لیا تو ساری زندگی میرے دل میں یہی بات رہے گی کہ میں نے وہ ڈریس کیوں نہیں لیا جو مجھے بہت پسند تھا، اور میں اس دکھ کے ساتھ کیسی زندگی گزاروں گی۔ پسندیدہ چیز کی چاہت ایسے ہی ہوتی ہے شاید۔ پھر بھائی نے کہا کہ میں 2 یا 3 دن میں جاؤں گا کسی کام میں سے، وہاں تو وہ ڈریس لا دوں گا۔ میں نے کہا تب تو بک گیا ہوگا، اور میں نے غصے میں کہا کہ نہ لائے۔ مے بی آئی cried little bit after that، یعنی میں اس کے بعد شاید کچھ روئی بھی۔ پھر بھائی کچھ دنوں بعد گیا اور وہ ڈریس لے آیا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی کیوٹ سی اور پیاری تھی جو انہوں نے شیئر کی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ان چھوٹی چھوٹی جو ہمارے مشکل ہوتی ہے یا پھر چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں نا، اللہ اس میں بھی ہمارے ساتھ دیتا ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت سٹوری تھی، یعنی ان کو ڈریس چاہیے تھا، انہوں نے اللہ سے جو ہے استغفار کیا اور اللہ سے یہ بھی مانگ لیا۔ تو ہم صرف بڑے بڑی مشکلوں میں اللہ سے نہ مانگے، صرف بڑے بڑی مشکلوں میں استغفار نہ کرے، ہم چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں بھی، جیسے کہ اگر میرا کوئی کام نہیں ہو رہا، گھر کا کوئی کام، تو میں استغفار کروں اور استغفار شروع کروں کہ یا اللہ یہ کام جلدی ہو جائے، تو وہ استغفار آپ شروع کر دیں اور اللہ آپ کے لیے اس میں بھی آسانیاں کرے گا۔ تو ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی غور کریں کہ اللہ ان سب کاموں میں بھی ہمارے لیے آسانیاں کرے گا۔ تو چھوٹی ہو یا بڑی، ہمیں استغفار کرتے رہنا ہے، کیونکہ استغفار ہی ہے جو ہمارے مشکلات آسان کر سکتی ہے، جو ہماری دعاؤں کو قبول کر سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسروں سے بھی شیئر کریں، اور تاکہ جو باقی لوگ ہیں جن کو استغفار کے بارے میں نہیں پتہ، وہ بھی استغفار شروع کریں اور وہ بھی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کو بدلے اور آپ کو بھی دعائیں دیں۔ تو جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔